So that we're going to discuss today is structure of atom. So basically we all know that atom is the smallest particle of any element. So why it is necessary? Why is it necessary to study the structure of atom? We need the structure of atom to know about the nature of element and its compound. What kind of element it is, how can we place it in the periodic table. So depending upon the structure of atom, we can place all the elements in the periodic table. So according to experimental studies, it is established that atoms are made up of three fundamental particles. The three fundamental particles are electron echo, proton echo, neutron echo. So let's talk about electron first. Let's talk about the proton and neutron together. Actually, later part of the video, मैं echo diagram दूँ. So, था center nucleus and hobon, था से be kane dole guri buziwa goi. Ta bego center se orbita no bego songmottebo. It is constituted with two type of atom, that is proton or neutron, which is called the nucleus of the whole atomic structure. The electrons of the atom sibiola nucleus so baradi freely bere thai di. The electron knowledge is very necessary because the number of electrons on hinguri arrange ko chiage sini loi we can decide the chemical property of the whole element. Next, electron, proton, and neutron ani discover guriwate. It took a series of different scientists. Different scientists electron, proton, and neutron ani discover gochon. First the electron no discover gochide Sir J.J. Thomas in 1897. 1897 of Sir J.J. Thomas electron no discover goche. That discover goche the electron is the negative charge. -1. So no light electron charge unit to le -1. Negative charge. Then negative charge jade. Say negative charge particle so no light judi hydrogen doi guni de oi negative charge ion ole -1. -1 no nahi jibe de age sibe ole electron. The proton no say for the proton was discovered as a positive charge by E. Goldstein in 1887. 1887 alokane proton no E. Goldstein discover goche. But thebana discover goche ko proton age gurini. The name was suggested by Lord Ernest Rutherford in 1911. After so many years, proton was given a name. Honna de Lord Ernest Rutherford de. The umile hoidi electron anole negatively charged, whereas proton nole it is positively charged and it is represented by hydrogen plus. Then last but not the least, neutron nole it was discovered by James Chadwick in 1932. Then neutron nole hitchu charge nahi. There is no charge in neutrons. Electron nole negatively charged. The proton nole positively charged. Then neutron nole hitchu charge nahi. It has no charge in it. We were talking about like elements on hinguri periodic table boze dibo say yegani. The electron hudukko, proton hudukko sini back kani successfully back at tunake discover goche de ole. There were many scientists before jigune nahi a atomic number, atomic mass ni discuss kori bate chesta gochon. But it was only Bohr model of atom. A Bohr the first person to discover it in a correct manner. According to his theory, atom has a central nucleus surrounded by electrons. Now you see, plus sign guriagade. That is the nucleus of this whole orbit. Daga gade ekan
দেন তিনিন সেরান বেগ মধ্যেবো সেলগে সেরান দাগা গেদে দোজ রাউন্ডস এ যে রাউন্ড আgon সিগুনলে হন্দে অরবিট তে according to Bohr model of atom te hotte bego songmottebo bile it is the nucleus of the atom te saporedi the electron revolve around the nucleus in definite circular part which are called atomic orbit te a first eko circle sigonguri circle degotte sibiole sigunole sigun honde atomic orbit ab aro ab sigunole atomic orbit honde atomic orbit hete circular orbit because electron un se gul gul guri thanne ena nyuri gul guri thanne esa no lai sigunole atomic orbit hodi then again each orbit has fixed energy a bego sigon circle lot ekan fixed energy age e bego sigon circle lot ekan fixed energy age de sibera ole non sigonore honde energy level or energy cell hoi pare the sei orbit no bidre sigonole nang de agade bego songmotte bo sibole k sepora dibe l sepora dibe m sepora dibe bego lasso sibole n then number jodi represent guribar sai di hoy n is equal to 1 1 2 3 4 servo round agon servo number respectively তাই কোনো তা ফর্মুলা বহি তা হিঙুরিনে এ অরবিট ন দ ইলেকট্রন থান তা হয়ে দে ইলেকট্রন উনবিলে ইঙুরি গুরি থান তাই কো ইলেকট্রনত হুদুকো সেল থে পারে বেগ সংমতে বথে পারে দে টু ইয়েস ফর্মুলা বত গোদা লেগা আগে এফ ইয়ে বত সার্কেলত ডায়াগ্রাম মত গোদা লেগা আগে তা সে পরে দি aro second round not agade aittobo neutron electron thei bhariba tasa pora debe adorobo ta begol asse 32 singuri judo electron numbers of electron thei bharon ta formula bole 2n square 2 bole as it is thebo constant se pora di n no first round nor n no hodokke 1 that's a di arrow square that means 2 into 1 ole j 2 esa no lai bego first circle lot thei bharonde dibe electron thas se pore di yothu dukko electron agonde se pore di round no ole nanganole 2 that 2 into 2 square hole hodok 2 into 2 to the 4 4 to the 8 that means second circle lot thebakke aittobo electron a singuri 2n square sibiole main formula bo a singuri ne hon orbit tot huduko electron the baron sindoi calculate guri bhebade okay next let's discuss about isotopes hole hi isotope panole it was taken from Greek term where iso hole malen same iso means same that top hole malen place same place that means isotope means the isotope for definition and hinguri de agade isotope can be defined as the atom of element or atom bile tara which have the same atomic number tara atomic number was same but they have different mass number wo judo the thara atomic number bola same the example ani se bhariba tumi first example adum geola mui isotope of hydrogen the first isotope of hydrogen is called protium modole bana hydrogen no yo 1 ta atomic mass yo 1 inguri ne dinot goronde e protium manor thasine hotte ebet hydrogen no atomic number bo yo 1 jo ebet 1 jogon mass number bo yo 1 the next second isotope po hydrogen role called deuterium mod thasine ole same hydrogen no elements or the atomic number bo 1
এবে থতে দ অ্যাটমিক নাম্বার বিলে সেম তা কিন্তু মাস নাম্বার বদলা যায় তে তা মাস নাম্বার বলে 2 এবে 1 এবে 2 এবে হলে অ্যাটমিক নাম্বার বো এবে হলে মাস নাম্বার বো এ সিঙ্গুরি জকে একো হাইড্রোজেনের সেম অ্যাটমিক নাম্বার থাই সেম অ্যাটমিক নাম্বার থি থাই যদি এই গান বদলা যায় দি মাস নাম্বার বদলা যায় দি হয় সকেনে সেই এলিমেন্টস নরে আইসোটোপ হন্দে সাসিঙ্গুরি নে আরো কেন এক্সাম্পল আগে আইসোটোপ অফ হাইড্রোজেন কল ট্রাইটিয়াম সো দলে হাইড্রোজেন নোট অ্যাটমিক নাম্বার বো 1 থেব মাস নাম্বার বো 3 হবো এই সিঙ্গুরি বেকানি আইসোটোপ সিঙ্গুনরে হন্দে আইসোটোপ পানি হলে for example onanya dokede ai for example we have a compound called milk anotun ami doi bane bari ta saborode chocolate bane bari cake bane bari hutune sada bekkani sada milk otun e ingurine ebeno protium deuterium aro tritium sini bekkani sada hydrogen otun hintu judo product baniye de ta singurine jodi atomic number bo jodi same thari hoy ta mass number bo different hoi hoy সকনে সেই এলিমেন্টস নরে সেই কম্পাউন্ড নরে আইসোটোপ হন্দে দ্যাট মিন্স প্রোটিয়াম ডিউটেরিয়াম ট্রাইটিয়াম আর দ্য আইসোটোপস অফ হন এলিমেন্টো হাইড্রোজেন এলিমেন্টো that explains what isotopes are okay next application of isotope কোন আমি হুদু অ্যাপ্লাই করি পারি isotope of different elements আমি judo মানে এলিমেন্টস নোর আইসোটোপস আমি judo ফ্যাসিলিটিতে ইউজ করি পারি উই ক্যান ইউজ ইট অ্যাজ মেডিসিন থেরাপিতে ইউজ করি পারি এগ্রিকালচারতে ইউজ করি পারি ইয়ে কানি দি দং মই ইন্ডাস্ট্রিতে ইউজ করি পারি ডিফেন্স অফ নেশন নেশন যকে ডিফেন্স করি পাতে লাগে সকানে ইউজ করি পারি তে লাস্ট ইজ সোর্স অফ এনার্জিতে বচন ইউজ করি পারি দে আমি আইসোটোপ তে এক্সাম্পল দং এবেত মই First example anole iodine. Isotope of iodine ta atomic number bo mass number bo 331 yebe isotope of iodine atomic number bo the same thabo atomic iodine or doke gudine kintu mass number bo 331 senole determine kora jadi thyroid gland hoy jon manu jagon thyroid gland oi thik se suffer goton that we can use it as the media to determine the activity of thyroid gland. Thyroid gland and hinguri activity kani bekani determine guri bhari honge. Next example is arsenic 74. Isotope of arsenic ta mass number bole 74. It is used to detect the presence of tumor. Ebeni jokene nahi amar tumor age he ganot ne sini detect guri batte এই আইসোটোপ করে ইউজ করা যাবে তাই নেক্সট আন এই কবল 60 কবল এলিমেন্ট তানো ব্যাকুনে হবার পে কবল তানো atomic mass number 60 wo use current for the treatment of cancer we all know how treatment of cancer can be very expensive but with scientific knowledge of more elements ami sini bekkani utilize kuri garai kuno cancer treatment gotton le sendoi tai kuno isotope of C4 carbon no atomic number bo same thabo mass number bole 14 the isotope number carbon 14 nole use in the radiocarbon dating the ebetala datun analyze kori patte use kora jai disin hinguri all sample of plants and animals plants sun hoy bozor animals sun hoy bozor muri je jayo ebe hoy bozor puron ar ba gach sini হওয়ার ব্যাপারে ইউজ করা যায় দি আইসোটোপস কার্বন 14 নো তাছে পুরা দি রেডিও আইসোটোপ অফ ফসফরাস আনেকো এলিমেন্ট কবল তানই কান এলিমেন্ট তারা আইসোটোপ সুমবিলে ইউজ করা যায় দি অ্যাজ আ প্ল্যান্ট রেগুলেটর যদি গ্রোথ রেগুলেটর দকে ওরে সে গ্রোথ রেগুলেটর আইসোটোপ অফ ফসফরাস আর কবল যদি দো দে হয় সে প্ল্যান্টুন প্রোডাকশন মানে যাতে গ্রো হয় ফুড প্রোডাকশনতে এক কোর হেল্পফুল দেয় The last but not the least, a isotope of uranium. We all know about uranium. It is a very useful element. Hindu sen ami dole guri use kora pore. It is used as fuel.
हेते सत एककुर एनार्जी थाय हेनेलाय fuel दोके गुरि यूज करा जाय दि न्यूक्लियर रिएक्टर होते and also nuclear energy सिनी हेते डिफेंस पर्पस होते हमारे जो जातो सनान्योरी अमागोदा देचो बाजे बाते डिफेंस एको मैकेनिज्म थाय दो डिफेंस सिस्टम थाय ऐसे डिफेंस सिस्टम मानत न्यूक्लियर एनर्जी ते यूज करा जाय दि होबन यूज करा जाय दि आइसोटोप ऑफ यूरेनियम मो यूज करा जाय दि ते नेक्स्ट ओले we have isobars just like isotope isobar po back can same the only difference is umille atomic number bo same thai ta mass number bo different hoy kintu ta ebe dole isobars na dole back can same thai dai the atomic mass or mass number remains the same mass number bo same thai ta sapore di atomic number bo bodola jai di here we have the example of argon and calcium. We know that argon is a different element, calcium is a different element. They are called isobars. Hette because the mass number thara dojon or a argon and doi calcium and or thara mass number bo do one same be which is 40. Thara mass number bo same be 40. Ta hintu atomic number bo sode atomic number of argon ole hodoke adoro the calcium no atomic number wole 20 so what does it suggest isobars are the atom je atom mono nahi which atoms of different element judo element are ebe dibe elements sound argon aro calcium so isobars are the atoms of different element which have jigonor nahi same atomic same mass number wo hintu same mass number wo आगे but different atomic number isotope nathi de same atomic number but different mass number that's the only difference between isotope that's it this is all included for your chapter structure of atom so I hope you understood and if you don't understand please do let me know. In next video we shall discuss about different chapter.